Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Now the Passion puts as a headline right here, Ahora, la Pasión pone como título justo aquí the simple word divorce. esta simple palabra, divorcio. Now, divorce has been a terribly misunderstood subject in the Bible. Ahora, el divorcio ha sido un tema terriblemente mal entendido en la Biblia. And I've studied it extensively. Y lo he estudiado extensamente, I've discussed it extensively with other leaders. lo he discutido ampliamente con otros líderes. We've tried to find the biblical teaching on it. Hemos tratado de encontrar la enseñanza bíblica al respecto, But I'm not sure if anybody has the clear, full understanding. I'm not sure. pero ya sabes, no estoy seguro de si alguien tiene una comprensión clara y completa. No estoy seguro. You see, about, my goodness, I don't know, 30 years ago or more, Verás, vaya, no sé, hace 30 años o más, we gathered together all of the leaders of the churches that we started, nos reunimos todos los líderes de las iglesias que empezamos and we tried to really come to a conclusion. y realmente tratamos de llegar a una conclusión. In the end, we decided Al final decidimos that we've not come to a conclusion. que no habíamos llegado a una conclusión. In fact, I remember I told all of our leaders and pastors, guys, I think we need to treat every case individually. Sabes, de hecho recuerdo que le dije a todos nuestros líderes y pastores, amigos, creo que debemos tratar cada caso individualmente And I don't believe we can make a rule. y no creo que podamos hacer una regla. And I tell you why I really wanted this. And all the leaders agreed with me. Y les diré por qué realmente quería esto. Y todos los líderes estuvieron de acuerdo conmigo. Because there is not a clear teaching in the New Testament apart from some isolated statements. Porque no hay una enseñanza clara en el Nuevo Testamento aparte de algunas declaraciones aisladas. And, it's one of the laws of Bible interpretation Y mira, es una de las leyes de la interpretación de la Biblia that you actually cannot build a doctrine, establish a doctrine, isolated Bible verses. que en realidad no se puede construir una doctrina, establecer una doctrina basada en versículos aislados de la Biblia. And this is what has been happening exactly regarding divorce and remarriage. Y exactamente esto es lo que ha estado sucediendo con respecto al divorcio y los segundos matrimonios. And of course, Matthew chapter 19 and 1 Corinthians 7 are basically the only two statements we have. Y por supuesto, Mateo capítulo 19 y 1 de Corintios 7 son básicamente las únicas dos declaraciones que tenemos. So I want to tell you what I really believe. Por lo tanto, quiere decirles lo que realmente creo. I believe you cannot establish a doctrine on this. Creo que no se puede establecer doctrina sobre estos. And I tell you why. Y les diré por qué. For a couple of reasons. Por un par de razones. Number one, it's an isolated statement here and an isolated statement in Matthew chapter 19. Número 1, es una declaración aislada aquí y una declaración aislada en Mateo capítulo 19. Number two, Número 2, if you look in the original Greek, Matthew 19 is not as clear as we think it is. si miras en el griego original, Mateo 19 no es tan claro como pensamos que es. Now, you probably want to know what Matthew 19 says. Ahora, probablemente quieras saber lo que dice Mateo 19. The famous Bible verse in Matthew 19, verse 9, where Jesus says, Si recuerdas, es el famoso versículo bíblico en Mateo 19, versículo 9, donde Jesús dice, where he says, I tell you, anybody who leaves his wife except for sexual immorality and marries another one commits adultery. Él dice, les digo que cualquiera que deja a su esposa excepto por inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. So it's not clear for me in the original Greek. Así que no está claro para mí en el griego original. So there's another reason. Así que hay otra razón. Look at verse 10 from 1 Corinthians 7. Miren el versículo 10 de 1 de Corintios 7. And to those who are married, I give this charge, which is not mine, but the Lord's. Y a los que están casados les doy este mandamiento, que no es mío, sino del Señor. So he's giving this commandment because he feels that's from the Lord. Así que Él está dando este mandamiento porque siente que es del Señor. That a wife should not depart from her husband. Que la esposa no se separe de su esposo. So basically what Paul is saying here is the Lord doesn't permit us just to leave our spouse. Así que, básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es, el Señor no nos permite dejar a nuestro cónyuge. But look what he says. Pero mira lo que dice. But if she does, then she should either remain unmarried or reconciled with her husband. Versículo 11. Pero si lo hace, entonces debe permanecer soltera o reconciliarse con su esposo. And to the rest
married to a husband, neither should a husband depart from his wife. Y el esposo no debe divorciarse de su esposa. So basically, Paul is saying you can't just divorce. Así que básicamente Pablo está diciendo, no puedes solo divorciarte. But take this in the context. Pero tomen esto en el contexto. Jesus said Jesús dijo that sexual immorality is a reason for divorce. que la inmoralidad sexual es una razón para el divorcio. It's a reason because it's not a contract, it's a covenant that has already been broken and entered with another person. Es una razón porque no es un contrato, es un pacto que ya se ha roto y celebrado con otra persona. So, if you don't understand covenant, you're not going to understand this passage in 1 Corinthians 7. Así que si no entiendes de pactos, entonces no has entendido este pasaje en 1 Corintios 7. So, what Paul is saying here, guys, don't just leave one another because it was a very simple custom which they had. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es, amigos, no se abandonen los unos a los otros, porque era una costumbre muy común que tenían. Ask yourself this question. Háganse esta pregunta. Why didn't they teach it to the Ephesians, nor the Philippians, nor the Colossians? Why? ¿Por qué no enseñó esto a los efesios, no a los filipenses, no a los colosenses? ¿Por qué? Because in that culture, in that context in Corinth, it was a very common thing. Oh, I'm just going to leave them. I'm just going to divorce them. Finished. Porque en esa cultura, en ese contexto en Corinto, era algo muy común. Simplemente voy a dejarlo, me voy a divorciar de ella, se acabó. So he's saying, if you leave somebody that you're in a covenant with, Así que él está diciendo, si dejas a alguien con quien estás en un pacto, you have to either reconcile with them or remain the way you are now, separate, because you are still in a covenant. tienes que reconciliarte con él o permanecer como estás ahora, separado, porque todavía estás en un pacto. See, just to leave your husband doesn't release you from the covenant. ¿Ves? Solo dejar a tu esposo no te libera del pacto. And Paul is trying to get them to understand Y Pablo está tratando de hacerles entender what your culture is teaching you today, just leave whenever you want to, it's not the heart of the Lord. que lo que tu cultura te está enseñando hoy de solo separarnos cuando queramos no es el corazón del Señor. So how I understand the scriptures is you can't just get up and divorce your wife. Así que como yo entiendo las escrituras es, no puedes simplemente levantarte y divorciarte de tu esposa Or your husband. o de tu esposo. In my studies, I found En mis estudios encontré that they would even divorce a wife if she wouldn't cook a meal that pleased him. que ellos incluso se divorciaban de una esposa si ella no cocinaba una comida que lo complaciera a él. That's the culture is saying. He said, look, if you don't like what she cooks for you, you can't just divorce her. Y esa es la cultura diciendo esto. Si no te gusta lo que ella cocina para ti, puedes simplemente divorciarte de ella. You're in a covenant, honor the covenant. Estás en un pacto, honra el pacto. Be patient, tomorrow will continue. Ten paciencia, mañana continuaremos.